بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس 80 أنكم على حمويك أننا نيامما أني رلاسو مبي أني تيجانيا چه أني أولا تيجانيا لنيامما أني مؤمن كان بداني سنسين أنك دوني فأولا درس 80 نادي على الله تعالى بدرس بنا بورمينك ويتمنى من حماه الله تعالى مومو تغلا أكوني وباكا دينا كان بيش مريا جمالي بي أولو يربولو نكونيا ننا أني وبتعمل تغابلو جمولي كان كابيني بداني ما أمنا نيو حكي الله جري أدونينا بي ولدانينا ندي على الله تعالى ني ولداني أبنا بوري سيرو ما ورون فلاليكا أفولو dana teme mu be nin taabolo nin kono ani mu be nin taabolo nin kan dana teme mu be o bolo ka ben hamahullahu yarama o ka dana teme min ke ala kola ka bila yorola ani yoro min masuru o dana teme ni kuma bena ko kanala sona ayro flana ni torika ni re ni oye hamawiya no ye hamahullahu ka torika ye na bola tijani yala mo mo be ni sirani kan dana teme min be o bolo ka be ni torika yere fanama kuma bena ko fanaka na di Allah ta'ala ye asabana ni torika ni aka cheni min laro tawhidu kono anabe tawhidu chena mo manyamima ani mo mutula ni siraka waka tawhidu be chienya mema kuma bena ko fanaka ni ala sona annanina ni torikani chirin tagabulo sallallahu alaihi wasallam abu nyagamina mo manyamima ani abeke sababu ka chirin tagabulo chie mo bulu nyamima kuma bena ko fanaka ni ala wala sona ayoro lorona ni torikani abe islamiya baran nyagami mogo ma nyamima ni oye bato bondaye abe sili nyagami nyamima abe heji nyagami nyamima ona nyonao kuma bina ko fana kan na dara Allah ta'ala aworona shaytana ken be ka fere do tike ka mogo nyasalu ni oye hakil laji doni mina ga o fana kan ni ala sona akonya worun flana ni oye alabai lalle kamin be ko di islama kelengelen be ma kare bulo mani torika tabagaw kuma mina datuguni o yena di Allah ta'ala amala ta'ala tali alay famiya ko yuma di ama ka islamu la famiya wala dina la ina fo ciren ka di ama nyamma sallallahu alaihi wasallam ki kotin dina nyumama amala ta'ala dali ala salama kelengelen be harjaga ola yalon ka fo ki dana teme mogola kula o be ke sababu ba bla ala ya place la tuma dola ani o be ke sababu ba bla chiden place la sallallahu alaihi wasallam tuma dola wole ko so dana teme ngbena ka boma hamahullah ala torika tabagaw o ki dana teme ala kula ko sebe o dana teme yoro do mi o ba yela ka foko hamahullah ko mujaddidulo o koro mi san keme Allah ta'ala ba ka dina la kununi mo muye ani ka mo hakilla ja ka dina la ni mo muye o ba yela ko do hamahullah ye ngawlu ma lon ka fo ka bida la kunu
ani ka bida sinsin a tɛ fɔ tigilamɔgɔ ma ka tajidudu kɛ a tɛ fɔ tigilamɔgɔ ma an ka diinɛ kɔnɔ ko mujaddidu nga arabukan kɔni na mujaddidu lo kama sɔn na ni bida kura ye mɔgɔ mɔgɔ ni na ni fɛn kura ye mujaddidu ye arabukan na o tuma fɛ hamahullah mujaddidu lo arabukan na kama sɔn na ni bida kura ye nka diina ka mujaddidu tɛ kama sɔrɔ a nana ka diina le kɛlɛ nka kɔmɔgɔw o b'a bilala diina mujaddiduya pilasi la a lɔnbaliya kama o waati kelen fana na o la kumaw a kɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo kama sɔrɔ o b'a yira ko mujaddidu lo o waati kelen na o b'a yira ko mujaddidu gbɛrɛ fana tɛ a kɔ o kɔrɔ ye min ale tagalen kɔfɛ ala tɛna na ni mɔgɔ wɛrɛ ye tugun min bɛna diina la kunu ani ka diina kurakuraya k'ala tɛna na n'o mɔgɔ dɔ ye tugun ni kuma fila kɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo n'a y'a sɔrɔ mujaddiduya tun bɛ da mɔgɔ kelen ma olu tun man kan k'a fɔ hamahullah ma ko mujaddidu lo kama sɔrɔ olu yɛrɛ ka tɔrikan n'u ka bidiya siraw la waliyu dɔw nana ka kɔnkɔ a ɲɛ olu waliyu dɔw a fɔla olu dɔw ma ko waliyu wɛrɛ tɛ olu kɔfɛ tugun i n'a fɔ abdulkadir jilani a fɔla ale ma m'o tugu la kɔ ko waliyu wɛrɛ tɛ a kɔ i n'a fɔ ahmadu tijani a fɔla o fana ma ko waliyu wɛrɛ tɛ o kɔ ni hamahullah ka waliyuya sabatila o kɔfɛ olu fana b'o ɲɔgɔn kelen fana fɔla o ma tugun ko mujaddidu wɛrɛ tɛ a kɔfɛ o ye danatɛmɛ kɛnya dɔ ye nin cɛla ko la a danatɛmɛ yɔrɔ dɔ fana ye min ye a kɔmɔgɔw b'a yela k'a fɔ hamahullah bɔnsɔnw olu le ka fisa ni Alahu Taala ka danfɛn tɔ bɛɛ ye o b'a ye k'a fɔ adamaden si tɛ yen min daraja sela olu ta ma ka bɛn o joli yɛrɛ ma ka bɛn o ka bato ma o tɛ dɛ ka bɛn o ka diinɛ ma o tɛ dɛ mɛ ka bɛn o joli ma ka adamaden si tɛ yen min ka surun o la kuma tɛ ka se o ma o le kosɔn o denmusow furu man di mɔgɔ tɔw ma kama sɔrɔ o b'a ye k'a fɔ ko ka fisa ni mɔgɔ tɔw ye denmuso ye to ye a kana furu o ka di o ye ka tɛmɛ furu ka sababuya kɛ o b'a ye k'a fɔ ko olu joli ani tɔw joli tɛ kelen nka o kumakan nin i b'a lɔn ɲɛ ma k'a fɔ ko sɛbɛnnako tɛ sitana ka miiriya dɔ lo olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o b'o yɛrɛ lafisiya ni ɲɔgɔn ye kosɔn i b'a jate minɛ bɛnɔgɔcɛdenw o bɛnɔgɔcɛden mun bɛ yen olu ani hamahullah yɛrɛ bɔnsɔnw o fana tɛ daraja kelen o dama ni ɲɔgɔn cɛ ka taa sɔrɔ bɛɛ bɔla bɛnbacɛ kelen na n'a y'a sɔrɔ joli ko tun do o dɔ tun man kan ka lafisaya ka tɛmɛ dɔ kan a b'u ɲɛma fana ni joli ko tun do nin daraja nin tun man kan ka di hamahullah ma kama sɔrɔ ale kelen tɛ ciden bɔnsɔn ye sallallahu alaihi wa sallam n'a y'a sɔrɔ bɔnsɔnya sabatila nka nin kuma nin k'a fɔ ko sherifu o fana ye sitana ka jɔ dɔ ye a kɛlen bɛ ka farafin caman minɛ jɔ min kɔnɔ n'a sitana donna mɔgɔ min na a b'o tigilamɔgɔ ka sherifuyali yira mɔgɔw la ka yira k'a fɔ ko ciden joli lo sallallahu alaihi wa sallam n'a dun kɛra ciden joli ye kaban ka fisa ni fɛn tɔw ye ka bɛn joliya ma ka taa sɔrɔ an ka diina to ye ciden ko sallallahu alaihi wa sallam wa man bata'a bihi amalu lam yusra' bihi nasabu ciden ko sallallahu alaihi wa sallam ni mɔgɔ min ka baara k'a lato kɔfɛ o tigilamɔgɔ danbe t'a la taga ɲɛfɛ tawhidu i k'i ban o tako ma shirkuya k'i lato kɔfɛ bid'a k'i lato kɔfɛ ala sɔsɔ k'i lato kɔfɛ i danbe t'i la taga ɲɛfɛ hali n'a y'a sɔrɔ ciden bɔnsɔli ye sallallahu alaihi wa sallam nka n'i ma sɔn ciden ka diina tacogo ma n'i ma sɔn ciden ka diina tako ma tacogo ɲuman na ciden bɔnsɔnya o tɛ foyi ɲɛ i ma i ma ye ciden sallallahu alaihi wa sallam a ko an ba Aisha an ba Fatima ma radiyallahu ta'ala anha ale min bɔra ciden na dirati la sallallahu alaihi wa sallam n'a tun ka di ciden ye a dogonin tɛ a b'a lankɛnɛmaya ciden ko a ma
kon demuso salini min mali ma shi'it ni mako be mbolo femina yen dali ulamo dima nga mi alaka kiti la ughni anki min Allah shay'a ndese ka alaka jangata fu wuli ka bika ndese ka Allah ta'ala ka Allah taga fu wuli ka bika ni be fe ka daraja so Allah ta'ala fe men min fola ina ye barako la ye tugu ko mais ka foko ne denye iye ne joli ye iye wote funya ile Fatima tama madame ma tuune ko kire sallallahu alaihi wasallam ale bola mo mula Allah ta'ala ko do ka kafiriya langana mai anye kayirana ka boko joli ko te nga dina kolo joli ko bi na fale ni dina yerebe no da ni ki ba ciden tama ka bidai joli ko ti na fade an nasro ciden denye sallallahu alaihi wasallam walma ciden rabbula ila inyante Abu Lahabila o be tirena ka danga Qur'ana kono suni tide Qur'ana karana o bolo tabbat yada abi lahabin wa tabba ciden bola oluwulela inyante Abu Talibila ciden ka frebe ke sallallahu alaihi wasallam kaya fokul la ilaha illallah no kala lebe sunali don aye nga maso fokoma Allah ta'ala ka ciden ben ka kana Allah dale ko alayya fama ma kana lin nabiy wal ladina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أتدعى كنين صلى الله عليه وسلم أتدعى مؤمن فناي ويألو تلا دلكي يفهم مغمي ناسلا فلنغفياك والما سلا كافرياك كايرانا كفوكا ديناني أفين دي جولي كوكا كفوكي بدرجة سروكا بي جولي موتانغا دينا كونو غانغا دينا درجة بسروكا بي على كل ما Abakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ale ni ciden te joli kelenye nga ale daraja muyana ni ali tay ali min kasro cidena joli cogoyala kateme Abakar kan Omar radiyallahu ta'ala oni ciden te joli kele nga o daraja kabon kateme ali kan Usman fana bo cogola ali fana kelente ciden bade may sallallahu alaihi wasallam Ali fana kelinte ciden dogoniye sallallahu alaihi wasallam nga ali ka daraja soro ka ben dina leba note ciden ka bla mo mo be no mason ciden ka dina ma olu ka jangata ka bo kiyabalo na kosebe joli ma fuenya oluma ga shaytana ka tolenga farafugula na dola mo mina aba foti la mo ko sherifiye ami soje ka sherifiyala na dele ka sherifiye na dele kana ka sherifiye o ko gore o yele re kungoye nga me minko wole dina yi madame be kumala ni dina toye ama fina ko sherifiya sente dina kola ni ko ni ciden bonsoye sallallahu alaihi wasallam ika dina ta atachola ina fo ciden ka di amma nyami ma sallallahu alaihi wasallam e be daraja flasoro e be dina daraja soro ibon mi gala ciden na oye fana sallallahu alaihi wasallam e bo daraja soro nga ni le ko ye sherifu ye kibula ciden na sallallahu alaihi wasallam ile be ciden ka dina chena akofe ciden ka si ka tawhidu mi langena mi alila ile bole chena ciden kofe ka ciden ka suna sira udatu ka bida sira udaile ile ciden jule sallallahu alaihi wasallam ite ciden yi intakabolo ni wala dana teme do miye wala sheikh wala kunyala oye kayira ka fo ko ni danfen to tekele adana teme do fana miye wala ka fo wala sheikh ani an robla ba mube ako nulu kay amerikana na kata so selewati sela ibolu kay amerikani ka folo ka soro ka selike o kore miye nulu kay amerikani ala ta ka nyon soro yoro mina kite se ka fila ka ɲɔgɔn fɛ i b'olu ka yamarukan de labato k'Alahu Taala ta to yen olu b'a ye k'a fɔ k'o le ka ɲi siga t'a la o ye danatɛmɛ dɔ ye sheikhu la koɲa la a danatɛmɛnya dɔ fana ye min ye ni sheikhu ka kuma kuma fina yɛlɛla o la hali n'a y'a sɔrɔ i b'a yɛlɛ ɲɛgɔrɛ ma min o tɛ kelen ni sheikhu ko fɛn fin ma ko fɛn gbɛ i y'a fɔ k'a gbɛni lo hali n'a sɔrɔ ile ɲɛ bɛ a fini na n'a ko fɛn gbɛ ma ko fɛn fin i y'a fɔ k'a fini lo
yo foi dala yella o fanana anna so ile nya bala nya bora mino tekele kama soro ko sheikhu le kalon ile malon wote hamawiya kelen takabule we bida mo be takabule kama soro ni nana ma ko ala wa taala kota wa fana ko sheikhu le kalon ile malon ni ko ma ko ciden kota sallallahu alaihi wasallam o be ala wa taala ka dina la segi kile ma famme afamya tugula ko sheikhu le kalon kile malon adana tano do fana mi mo be ni torikanika wole ko hamahullah wa diye yakanu kateme ira kunga kateme iwulu ba flaka mo mi rafana be ale nola o fana diye kateme iwulu ba flaka ani ira kun ko kama soro sheikhu le ka herelo kateme ira kuni iwulu ba flaka kidin sallallahu alaihi wasallam aka manto karamina o bole nyasna sheikhu ma kidin ko sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadi kakalna Allah ta'ala la nibe masami bulo la yu'minu ahadukum kay sitega mu'min dafani hatta kuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in iteka mu'min yare fo kidin yediye sallallahu alaihi wasallam katwe dinka katwe wulobaka katwe yare kunga katwe adamade kelengele beka hamawiyaw o ko le nyasi ula sheikhu ma ko sheikhu ye diye katwe woloba flaka ani mo tobe adana tebe do fane mi wole ka fo cirin sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ka daraja fen dama Allah ka bunya fen dama Allah ka kabano ko fen ke ay Allah ta'ala ka loni fen dama ni atagala ko muto amanto boloya kala ko tlan fla ka fangelen di hamahullahu ma ato fangelen kala ko tlan flama to ni nyonche ni dana teme bele ni bayira ka fo olu ra kuma kambe nyon sosola kama so olu la takabolo ni o bola tijaniya lela tijaniya o fe ahmadu tijani nyon ma dan ka kongo anye anyon fana tena da akofe fona kala chido ni nabi moyi tijani o fana fe Allah ta'ala ka herem ga ahmad tijani amo nyon ke mo ya fana tana nyon ke mo olu ka tagabulo bola tijani ya lela tijani ya bulun fara dole olu tay ngolu fana na ne ka fo ko lo ka nyemo no ahmad hamahullahu ye kiden ka herem to abolo ana ka milo kiden la ko la sallallahu alaihi wasallam ni ka ale kelinta ani danfen to beta bla fangele abebe kaya kore me fangele dila alema ni fangele dila alema o wayra ka wakali fana kapsa ni ahmadu tijani iba lo la ka fo kun fe kanwolo semena ko te yira sanya ka boni ko suya no la adana tebe do fana mi ni chen la kula akomo bolo wole ka baraka nyini ala ko kilingelen bela ali yoro min laben bo bolo no ba yela ka ka banke ni be o kala baraka nyini yoro do o bolo sange sirin be o yoro do lay ka banke layle mo be tala do ka baraka nyini o fane dana tewe ni la kunyara ni ayoro folay ayoro flana wole dana teme tore kan yerela ni tore kani mo be karana alale ka foko tore ka barete min kain ka se ala kumate ka foko min kai katubaka nyamo o be komo karamina wole ka fo hamahu lawla tariqa hera dafani bole kono ala lombe ole kono ala soro fana be ole kono ni mo ka sira boreta mini hamahu lawka tariqa tikele o ba yira ka fo katigla mo be filika wal matigla mo be na mesilala balo la ka fo kuma kan no kodo me nyomolo ahmadu tijani fana kan ñoo fo ala tagabolo la wolu fana la tagabolo e ahmadu tijani la tagabolo bulo farandole wolu bayi la ka fo ko fana ta ñoo te sigatala fana dana tame kabe tori kama ayro sabana nin tori kani abe tawhidu cien tawhidu suya sababe ababe cien ababe karkar ka boy tawhidu be tlanga da tlanga sabah توحيد الربوبية وهي توحيد السوية دو
we kala la ka fo ala kelen ka danfɛnw dan danfɛn kelen kelen bɛɛ la ko bɛ ala kelen de bolo ala kelen de lɔn bɛ ni danfɛn kelen kelen bɛɛ la koɲɛ ye ala o tala sago bɛ ala danfɛnw la ni ala diyɔnna min ma o bɛ kɛ ni ala ma diyɔ min ma o tɛ kɛ ale ala o tala kelen ale de bɛ jɔnw harijɛgɛ ale fana bɛ harijɛgɛ minɛ jɔnw la kɔrɔta bɛ ale ala o tala kelen de bolo majigi bɛ ala o tala kelen de bolo jɔnw ka ko bɛɛ bɛ ala o tala kelen de bolo i man kan ka dɔ fara ala o tala kan o yɔrɔw la ka sɛ kuranɛ kɔnɔ lillahi ma fi samawati wa ma fil ard fɛn fɛn bɛ san kɔnɔ ni fɛn fɛn bɛ dugukolo kɔnɔ nin bɛɛ ala o tala kelen ta qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha o ɲɔgɔn caman bɛ kuranɛ kɔnɔ fani bɛ kuranɛ kɔnɔ silama kelen kelen bɛɛ ka kan k'o faamuya o ye tawhidu suguya dɔn o tawhidu rububiya ni hamahullahu ka tɔrika a nana ka tawhidu rububiya kɛrɛ o kɛɲɛ ka sɛw bolo o bɛ ɲɔgɔn karam min na o ka zawiya kɔnɔ ye o de k'a fɔ ahmadu hamahullahu foyi dogoni tɛ a ma a bɛ ko lɔn a bɛ ko dogoni lɔn ani duniya latigɛ koɲɛw b'a bolo ko ko bɛ kɛ duniya kɔnɔ a b'a bɛɛ kalama si dogoni t'a ma i n'a fɔ ala bɛ ɲami ma siga t'a la o ye tawhidu kɛlɛli ye nin cogo la yan ani ka filankafoya fana sabati o b'o misali fɔ o b'a fɔ ko yanni tubabuw tun bɛ ahmadu hamahullahu minɛ yanni tubabuw bɛ taga ni a ye k'a tun bɛ danfɛnw ka ko bɛɛ kalama i n'a fɔ ni ka warimisɛnnin kɛ sɛti kɔnɔ k'a sigi ɲɛkɔrɔ i ɲɛ bɛ sɛti kɔnɔla la ɲɛ min na ko duniya bɛɛ tun bɛ ahmadu hamahullahu bolo o ɲale ma a tun bɛ duniya ko bɛɛ kalama foyi dogoni t'a ma a ko nka tumana min na a kɔ senna tubabuw ka a minɛ min kɛ n'a banna ka kɔ sen siɲɛ fɔlɔ la na min kɛla dɔ farala a daraja kan duniya bɛɛ kɛla a bolo i n'a fɔ ni ka taman kelen bila i tɛgɛ kɔnɔ i sago b'o la ɲɛ min ma i ɲɛ b'o la ɲɛ min ma i b'a lamaga ɲɛ min ma ko duniya bɛɛ labanna ka kɛ hamahullahu bolo o ɲɛ kelen ma siga t'a la nin ye filankafoya ye ni nin miiriya kɛla mɔgɔ min kɔnɔ filankafoya miiriya le b'i kɔnɔ o ye nin ye ka tawhid rububiya tiɲɛ mɔgɔw ma mɔgɔ min bɛ nin tɔrika kan o ka tawhid rububiya tiɲɛni don kamasɔrɔ o b'a yira k'a fɔ o ɲɛmɔgɔ n'o ye hamahullahu ye ko si dogoni t'a ma dugukolo kɔ kan ko si dogoni t'a ma ala taala ka latigɛ kɔnɔ a bɛ jɔnw ka ko bɛɛ kalama jɔnw fana ka koɲɛ bɛɛ b'a bolo a sago bɛ jɔnw la a sago bɛ latigɛ la i n'a fɔ ni taman kelen kelen tɛgɛ kɔnɔ i sago b'o la ɲami ma tawhidu filanan n'o ye tawhidu uluhiya ye o ye ala taala kelen de ka kan ka bato bato kan ka ɲɛsin ala kelen de ma fɛn wɛrɛ man kan ka bato ni ala taala kelen tɛ bato suguya bɛɛ kan ka kɛ ala taala kelen de ye nka nin tɔrika ni a ka tawhidu uluhiya yɛrɛ fana kɛlɛ ka taa sɔrɔ tawhidu uluhiya cidenw alayhimu salatu wassalam o bɛɛ bɛ weleli daminɛ o le ma ciden yɛrɛ ka san 10 ani kɔ kɛ a bɛ sinsinna ko min kan o ye tawhidu uluhiya ye kaban fana k'a si tɔ bɛɛ kɛ o sabatili la nka hamahullahu ka tɔrika o nana ka tawhidu uluhiya kɛlɛ ka bɔ yen nin bɛɛ n'a ta mɔgɔ min b'o tɔrika kan o b'o yɛrɛ yɛlɛ ala mɔgɔ ye o kɛrɛnya dɔ ye min ye o le ye ciden sallallahu alaihi wasallam lon dɔ nana cɛ dɔ nana ciden ma sallallahu alaihi wasallam a ko tala kuma la a ko masha allahu wa shi'ta ni ala ni le sɔnna i n'a fɔ n'i ko mɔgɔ ma n bɛna na i fɛ ni ala sɔnna nka nin cɛ nin a ka ciden tɔgɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam ale fɛ o ye bonya le ye ciden ma sɔn ciden mi daje ciden ka kuma kuntan ni ɲɔni ka bɔ a nɛn kan ciden ko ja'altani lillahi niddan i ka ne ni ala taala la kaɲa wa i ka min fɔ ni i ka ne ni ala taala le la kaɲa qul ma sha Allah wahda a fɔ ni a diyala ala taala ye ni ala taala sɔnna nka ni ma ɲa ciden ta kɔ sallallahu alaihi wasallam y'a fɔ summa ma sha Allah ni ala taala sɔnna summa o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ sa ka karisa tɔgɔ fɔ ni ye tawhidu yɔrɔ dɔ mɔgɔ kan k'i janto min na nka sɛgɛnna kalandenw olu mako tɛ nin na olu dalayɛlɛ ni dalajigi olu b'a fɔ ni ala n'a kira ni sɛgɛnna sɔnna
tuma dɔ b'a fɔ ni ala ni shaykhana sɔnna, tuma dɔ b'a fɔ ni ala ni kira sɔnna, tuma dɔ b'a fɔ ni ala ni kira ni shaykhana sɔnna. O min filɛ o ye o bɛ fɛ bila mɔgɔ la tawhidu la. Nka olu yɛrɛ bɛ mɔgɔ min kan ko ɲɛmɔgɔ, o yɛrɛ kumakan ye nin ye, o dalayɛlɛ ni dalajigi ye nin ye. Siga t'a la, nin ye fili cɛjugu ye mɔgɔ kan ka min ye k'a to yen. A dɔ fana ye min ye tawhidu bonda la, o bɛ kali sheikhu la k'a Alahu Taala to yen, i n'a fɔ o bɛ kali danfɛn kɔrɔ la ɲɛ min na. Ciden ko sallallahu alaihi wa sallam, man kana halifan falyahlifu billah. Ni mɔgɔ bɛ fɛ k'i kali, i kali Alahu Taala la walima i daje. Ciden ko sallallahu alaihi wa sallam, la tahlifu bi abaikum. Ay kana kali ay fawla ay kali Alahu Taala kelen na. Nka ni tɔrika la, kali ni bɛ kɛ sheikhna la n'o ye hamahullahu ye, i n'a fɔ o bɛ kali fɛn wɛrɛ la ɲɛ min na, o bɛ kali ciden na, u b'a fɔ a bɛ ni ciden cɛ, a bɛ ni sheikhna cɛ, a bɛ ni Ahmadu Tijani cɛ, karamɔgɔ cɛ yɛrɛ min y'o ka khalifa ye bi, ni o ye boye ye, ale yɛrɛ bɛ kali a fa la ala karamɔgɔdenw ɲɛkɔrɔ ani ala muridenw ɲɛkɔrɔ. Mɔgɔ min kan k'i kanna ka taa sila ɲuman ma, n'o yɛrɛ bɛ dibi la, o ye fili la. Ko mɔgɔw bɛna bɔ dibi kɔnɔ ɲɛ juma ma, o fana bɛ nin tɔrika la min bɛ fɛ bila tawhidu la. Min ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan, o ye o bɛ dɛmɛ ɲini o ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye hamahullahu ye. Kamasɔrɔ miiriya b'o kɔnɔ ka fɔ a bɛ se ka mɔgɔ harijɛgɛ, a yɛrɛ bɛ se ka harijɛgɛ bali mɔgɔ ma. O de kosɔn o bɛ harijɛgɛ ɲini a fɛ, i n'a fɔ a bɛ ɲini Alahu Taala fɛ ɲɛ min ma. O bɛ harijɛgɛ ɲini ciden fɛ sallallahu alaihi wa sallam, i n'a fɔ a bɛ ɲini Alahu Taala fɛ ɲɛ min ma. Ala dun ko an ma kuranɛ kɔnɔ, wa iyyaka nasta'in, k'an tɛ dɛmɛ ɲini foyi fɛ fɔ Alahu Taala kelen. Nka sheikhna kalandenw, olu bɛ dɛmɛ ɲini o ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye hamahullahu ye, kamasɔrɔ o b'a yela k'a fɔ k'a bɛ se k'o dɛmɛ. Kosɔn ni gwɛlɛya ka min sɔrɔ, i b'a ye a bɛ ɲɛsin nin cɛnni de ma. Ni hami ka min sɔrɔ, a bɛ ɲɛsin a ma k'a wele ani k'a dali, kamasɔrɔ miiriya min b'o kɔnɔ, o de k'a fɔ a bɛ se ka gwɛlɛya wuli k'a bɔ yen. O ye filankafoya belebele de ye. N'o miiriya kɛra mɔgɔ min kɔnɔ, i ka diinɛ tiɲɛna i ma, kamasɔrɔ fɛn min bɛ gwɛlɛya wuli ka bɔ mɔgɔ kan, o de ye Alahu Taala ye. Amman yujibul mudarra idha da'a. Jɔn kelen de bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ damakasi b'a ka damakasi jaabi a ye ni Alahu Taala kelen tɛ. Jɔn de bɛ se ka gwɛlɛya wuli ka bɔ jɔn kan ni Alahu Taala kelen tɛ. Nka sheikhna kalandenw, olu ka sheikhna bila ala ya place la nin yɔrɔ la yan, o bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ gwɛlɛya waati la, ani o bɛ harijɛ ɲini a fɛ, ani o bɛ kɔrɔta ɲini a fɛ. O b'a wele i n'a fɔ Alahu Taala ka kan ka wele ɲɛ min ma. O ye tawhidu tiɲɛtɔ ye nin yɔrɔ la yan. Bali tawhidu yɛrɛ tiɲɛna ka ban, min ye tawhidu uluhiyya ye. Olu kelen tɛ o kɛla, tɔrikatigi siaman ka tɔrika sigilen bɛ o de kan. Ɲɛmɔgɔ wele ani ɲɛmɔgɔ bato, tɔrika fanba sigilen bɛ o de kan. Ni min kɛla mɔgɔba ye min bolo, o b'o bila ala ya place la. Ala ka kan ka wele yɔrɔ min na, ɲɛmɔgɔ bɛ wele o yɔrɔ tɔgɔ la ye. Olu ɲɛna k'a fɔ ko le ye ɲɛmɔgɔ bato ye, ani o le ye ɲɛmɔgɔ la kanu ye. O le b'a jira ko ɲɛmɔgɔ ka di ye, walima o le b'a jira k'i ka ɲɛmɔgɔ daraja lɔn, walima i ka ɲɛmɔgɔ place lɔn. Tawhidu yɔrɔ sabanan min tiɲɛna nin tɔrika fana kɔnɔ, tawhidul asma wa sifat. Alahu Taala tɔgɔ sanumaw ani Alahu Taala mankutu, o kan ka kɛrɛkɛrɛ Alahu Taala kelen de ye, ani fɛn si dɛnni tɛ ɲɔgɔn na tɔgɔw la, ani fɛn si dɛnni tɛ a mankutu la. Alahu Taala ye kelen ye a jati kan, Alahu Taala ye kelen ye a tɔgɔ na mankutu la, Alahu Taala fana kelen de ka kan k'a bato. Nka nin tɔrika la, Alahu Taala mankutu dɔw o b'o dira sheikhu ma. Ala mankutu dɔ ye min ye Ar-Razzaq, harijɛgɛ masa. Harijɛgɛ bɛ Alahu Taala le bolo. Nka o mankutu olu o k'o di sheikhu ma, n'o ye hamahullahu ye. O b'a yela k'a fɔ yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. O b'a yela k'a fɔ ko la sheikhu a bɛ harijɛgɛ bonda dayɛlɛ mɔgɔ ye, mɔgɔ min tɛ Ala ye. Yɛrɛ fana bɛ harijɛgɛ gbɛlɛya mɔgɔ ma, mɔgɔ min fana tɛ Ala ye. O mankutu min filɛ o ye Alahu Taala kelen mankutu le ye. Alahu Taala le b'o kɛ. Ale bɛ harijɛgɛ bonda dayɛlɛ mɔgɔ ye, mɔgɔ min tɛ Ala ye. A bɛ harijɛgɛ gbɛlɛya mɔgɔ ma, mɔgɔ min tɛ Ala ye.
a bɛ mɔgɔ kɔrɔta mɔgɔ min diyala ye a bɛ mɔgɔ majigi mɔgɔ min diyala ye ko bɛɛ bɛ Alahu Taala kelen de bolo nka nin tɔrika mɔgɔw o b'a yira k'a fɔ k'olu la seeko fana bɛ se k'o kɛ i b'a lɔn la k'a fɔ ko nin tɔrika ni hamawiya nin a bɛ tawhidu kɛlɛ cogo la k'a lilin bɔ fo Alahu Taala hinɛna mɔgɔ min na tawhidu suguya 3 bɛɛ a bɛɛ kɛlen bɛ nin tɔrika nin na nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ k'olu le ka surun Alahu Taala ni mɔgɔ tɔw ye ani o b'a yira k'a fɔ k'olu le ka di Alahu Taala ye ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan o le kosɔn silama i ye dugawu k'i yɛrɛ waati bɛɛ kanaya la Alahu Taala ma mɔgɔ min kana tɛ kanaya sɔrɔ kosɔn Alahu Taala ko قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Alahu Taala ko mɔgɔ mu bɔnɛna ka tɛmɛ bɛɛ kan ko yala n ko t'olu kibaruya fɔ i ɲɛna wa olu le ye mɔgɔ ye tagabolo cɛjuyala o bolo nka olu ɲɛna k'a fɔ ko bɛ tagabolo ɲuman de kan i n'a fɔ tɔrika-mɔgɔw n'i ka tɔrika-mɔgɔ fɛn fɛn ma ɲininka ale fɛ a la tagabolo de ka ɲi ale fɛ foyi tɛ ani arijinɛ cɛ fo saya ka taa sɔrɔ tagabolo sigilen bɛ filankafoya de kan tagabolo sigilen bɛ bidaha de kan tagabolo sigilen bɛ ala sɔsɔ de kan nka a b'a yela k'a fɔ k'o de ka ɲi Alahu Taala dali kanaya la o kosɔn ni ka tɔrika-mɔgɔw jateminɛ olu ka diinɛ sigilen bɛ fɛn wɛrɛ de bato kan olu ɲɛna k'a fɔ ko ni ka fɛn min bato i k'o fɛn tɔgɔ le bonya ni mɔgɔ min diyala o ye o b'o tigilamɔgɔ bato o le kosɔn o b'a yela k'a fɔ m'u tɛ sɔnna ciden bato ko ma sallallahu alaihi wa sallam o b'a ye k'a fɔ ko ciden jugu le ye olu ye kosɔn an bɛ dugawu kɛ Maka jamana ye an bɛ Alahu Taala dali Ala y'a kɔrɔsi Ala y'a lataga hali n'a y'a sɔrɔ a tun ma baara wɛrɛ kɛ fo ka tawhidu lataga ni ka aqida lataga Ala dan'o ma o ni tandoli ka kan o ni dugawu ka kan ni ka jateminɛ ciden sallallahu alaihi wa sallam a ka kan ɲɛnamaya bɛɛ kɛ nin jamana nin kɔnɔ yan ka Maka kɛ ka waati jan kɛ ye ka na waati kɛ Madina ka ka cidenya kɛ Maka ni Madina cɛno kɛrɛfɛla ka ban ka fatu siga t'a la a tagamana yɔrɔ caman a sigira yɔrɔ caman a ka ko caman kɛ yan nka alhamdulillah Alahu Taala kɛlen bɛ k'a ka diinɛ kɔrɔsi nin jamana nin kɔnɔ i tɛna taa yirisumasi sɔrɔ ko mɔgɔw bɛ taala baraka ɲini ye ko ciden sigila kɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam ka taa sɔrɔ a sigila yirisun dɔw kɔrɔ o dɔw lɔnni lo nka ciden kan ka diinɛ min na o tɛ k'a fɔ k'i taa baraka ɲini o yɔrɔ suguya la ciden kaburu sallallahu alaihi wa sallam a lɔnni lo a pilasi lɔnni lo nka i tɛna taa mɔgɔ si sɔrɔ k'o bɛ kaburu ni bato la fo ni k'i dogo ka kɛ n'o tɛ a tɛ ku i la k'a lankɛnɛmaya ani o ɲɔgɔnna siyamaw ni nin tun kɛra an fɛ yan farafinna ni nin tun kɛra an fɛ yan farafinna ani jamana mɔgɔ ma diinɛ faamuya kosɛbɛ i b'a ye nin bɛɛ tun bɛ kɛ bato kɛ yɔrɔ a sigila yirisun min kɔrɔ o bɛ kɛ dɔw ka bato kɛ yɔrɔ ye a ka ji min wɛri min kɔnɔ o wɛriw bɛ kɛ dɔw ka bato fɛn ye a lala yɔrɔ min na o bɛ kɛ dɔw ka bato yɔrɔ ye a ka lahala suguya kɛ jamakuru dɔ bɛ sɔrɔ m'o bato la o dalili ye min ye mɔgɔ min yɛrɛ tɛ cidenw ni cidenya ma sɔrɔ olu sɔrɔla bon m'u la baraka bɛ ɲinina o bon olu kɔnɔ olu tɛmɛna sira mun kan baraka bɛ ɲinina o siraw kan n delila ka taa Bɛnɛ an taara se dugu dɔ la yen ka taa sɔrɔ kerecɛnw fana tunnen bɛ ɲɔgɔn kan yen n ka ɲininkali kan ko sababu ye mun ye ko o b'a fɔla ɲɔgɔn ɲɛna ko Isa delila ka tɛmɛ o yɔrɔ tɔgɔ la yen alayhi salatu wasalam ko Isa tɛmɛna yen o tuma Isa tɛmɛ o yɔrɔ la yen o kɛla olu ka bato kɛ yɔrɔ dɔ o bɛ bɔ yɔrɔ caman dugu caman ka taa baraka ɲini o yɔrɔ tɔgɔ la yen ka taa dugawu kɛ o yɔrɔ tɔgɔ la ko Isa tɛmɛna yen n'o ɲɔgɔn fana kɛla an ka diinɛ kɔnɔ o tɛ bara an na ka b'a sɔrɔ ciden sallallahu alaihi wa sallam a ka yira k'a fɔ ko yahudiyaw ni nasaraw o tagamana sira fɛn fɛn kan mɔgɔ bɛna sɔrɔ nin manto nin na m'o bɛ tagama o sira kɛlaw kan nka alhamdulillah Alahu Taala ka diinɛ lankɛnɛmayani lo nin ko suguya ninnu ka t'i dɛndɛn fɛn dɔ la ka taa bɔgɔ dɔw cɛ k'i bɛ baraka ɲini o fɛ walima ka taa ji dɔw ta i kunfɛ k'i bɛ baraka ɲini na o la siga t'a la nin ye fɛn ye min ladonna an ka diinɛ kɔnɔ a yɔrɔ naaninan nin tɔrika nin a ka ciden tagabolo kɛlɛ ɲɛ min ma sallallahu alaihi wa sallam ani ka ciden valeri tiɲɛ ɲɛ min ma sallallahu alaihi wa sallam ka taa sɔrɔ olu b'a yira k'a fɔ ko ciden de ka di olu ye ko ciden de kanu b'olu yɔrɔ ka taa sɔrɔ olu le ka ciden valeri bɔ a la kama sɔrɔ nin tɔrika nin na o b'a yira k'a fɔ ko ciden Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam
ani ye fɛn dɔ a farikolo fana ye fɛn dɔ o b'a yira k'a fɔ cɛ min tun bɛ n'a fɔ ko Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a farikolo ani a ni o fila de ka ɲɔgɔn sɔrɔ sahabaw ka waati la a fɔra ma ko Muhammadu tuma min na farikolo ka baara nana ban ni bɔla farikolo la o ni kelen ni o le kɔ seginna ka don farikolo gbɛrɛ la tugun a fɔlɔ le ma ko Ahmadu Tijani o ye Tijani o miiriya ye o lani b'o la o le bɛna ni b'o ma o b'a yira ko Ahmadu Tijani ni farikolo gbɛrɛ lo nga ni min tun bɛ Muhammadu farikolo la sallallahu alaihi wa sallam o ni kelen de kɔ seginna tugun ka na don Ahmadu Tijani farikolo la o ye Tijani o miiriya ye nga o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ hamahullahu ka tɔrika mɔgɔw olu fana b'a yira k'a fɔ ko ni kelen o fana ni kelen min tun bɛ Muhammadu farikolo la n'a fɔra ko Muhammadu o ni kelen nana don Ahmadu Tijani farikolo la n'a fɔra ma ko Ahmadu Tijani ko ni kelen de kɔ seginna tugun ka na don hamahullahu farikolo la o tuma farikolo saba lo nka ni kelen lo kosɔn o b'a yira k'a fɔ k'ale Muhammadu kelen lo b'a yira k'a fɔ ko hamahullah ko le Muhammadu ye sallallahu alaihi wa sallam siga t'a la ni mɔgɔ min ka dɔɔnin lo ciden valeur la ele tɛ sɔn nin kuma suguya fɔli ma kamasɔrɔ nin ye dɔgɔyama kan de ye ani nin ye kunfinya kan de ye ani diina tɛ sɔn kuma suguya mun ma o dɔ de ye nin ye nka nin ye o miiriya ye o ka diina kɔnɔ olu fana kelen miiriya t'o ye bida mɔgɔ fanba bɛ miiriya ye o ye ni min ɲɛmɔgɔ diyala ye kaban a b'a fɔ ko ciden ni le b'o tigilamɔgɔ farikolo la walima o tigilamɔgɔ ni ciden bɛ ɲɔgɔn fɛ nga an bɛ min kɔni yɔrɔ la yan o le ye hamawiya ye nin ye olu miiriya ye o misali kɛ ka yɛrɛ kɔmɔgɔw la k'a fɔ ko ciden ani Ahmadu Tijani ani hamahullah k'olu misali ni ka nɔnɔmugu ɲagami ji la ka sukaro kala i tɛ faranfasiya sɔrɔ o saba ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛma ɲagamini kɔfɛ ko ninnu fana saba bɛ o ɲɛ kelen de ma i na ni ji ye ka nɔnɔmugu kala o bɛ ka nɔnɔ kɛ a la ka nɔnɔ ɲagami ji la ka ban ka sukaro kala k'a lamaga i tɛ se k'o bɔ ɲɔgɔn na ɲami ma ko Ahmadu Tijani ani hamahullah k'olu fana faralen ciden ka o ɲɛ kelen ma o laɲini ye min ye farikolo saba lo nka ni kelen de bɛ a saba bɛɛ la a bɛɛ ye fɛn kelen de ye a yɔrɔ loruna wala diina ka tiɲɛni min ladon o ye ka bɛn bato yɛrɛ cogoya ma n ka yɛrɛ dariso tɛmɛnin na o la diina aqida dɔ ye min ye o ye k'a fɔ juma man kan ka seli o juma selibaliya ni kɔmɔgɔw b'o kan fɔlɔ kosɔn o tɛ ɲɔgɔn laso juma seli la bali o la zawiya la juma tɛ seli la ye kamasɔrɔ ko ɲɛmɔgɔ ma juma seli tubana min na a tagala ka kɔsegin nka ciden ka juma seli sallallahu alaihi wa sallam olu mako t'o la madama hamahullah a ka juma seli dabila kɔfɛ olu fana tola o kan a dɔ fana ye min ye ka seli kɛ lɔ fila fila o fana y'o la aqida dɔ ye nka o caman ma baara kɛ o aqidaw la o kɔrɔ ye min ye o caman bɛ yen o bɛ seli kɛla naani naani hali n'a sɔrɔ dɔw sɔrɔla o la o bɛ baara kɛla o aqida la o bɛ seli kɛla fila fila nka aqida kɔni lo a bɛ yen o le k'a fɔ k'a bɛ daga i bɛ seli fana kɛ lɔ fila a bɛ daga i bɛ lansara kɛ lɔ fila a bɛ daga i bɛ safo kɛ lɔ fila ka sababuya kɛ seku k'o le kɛ nka ciden ka min kɛ sallallahu alaihi wa sallam o tɛ filɛ la a dɔ fana ye min ye bato bonda la o la diina ka tiɲɛni min ladon bato kɔnɔ o le k'a fɔ seli tɛ wele o fɛ yen olu kɔni n'o bɛ seli kɛ ka ban o bɛ la ilaha illallah fɔ ka siyaya fɔcogo la shetana k'o kara min na nka ka seli wele seli tɛ wele la olu fɛ ciden ka an kara seli wele min na sallallahu alaihi wa sallam olu mako tɛ o la a tiɲɛni dɔ fana ye min ye o le k'a fɔ hiji fana tɛ ko ba ye o fɛ o de kosɔn min bɛ khalifaya la bi o fɛ n'o ye buya ye min ye hamahullah o dencɛ ye a ma deli k'a sen bila maka tile kelen heji kama a mako tɛ heji la a balimaw fana olu fana mako tɛ heji la a fana tɛ muridu sila so heji la o mako tɛ heji la heji min ye silamɛya lɔsen dɔn i b'a lɔn o la k'a fɔ o la diina shetana la fɛn labɛn lo k'a di o ma n'o tɛ tagabolo tɛ k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ ko di Alahu Taala ye a dɔ fana ye min ye o le jɛnɛya ladaganin bɛ o bolo ni muta tɔgɔ ye i n'a fɔ siya mɔgɔw ka ladaga ɲami ma kosɔn n'i ko jate minɛ o mu b'a fɔ yɛrɛ ma ko sherifu o la furu ka dɔgɔ kosɛbɛ nka
o be i wasa do jɛnɛyali ma k'a tɔgɔ la muta la n'o ka muso min ye n'o diyalo ye kosɛbɛ o be contrat signé o ni ɲɔgɔn cɛ o be waati kɛ ɲɔgɔn bolo k'o labila ka dɔ wɛrɛ fana ɲini olu kɔni la baara ye o le ye k'i dagamu ta walimuso la ni muta tɔgɔ ye ka taa sɔrɔ jɛnɛyalo i n'a fɔ siya mɔgɔw fana k'o ladaga o la diinɛ kɔnɔ ɲami ma nka o tɛ kabako ye kaba sɔrɔ siya mɔgɔw ka diinɛ ni silamɛw ka diinɛ suguya kelen tɛ nka ninnu m'o bɔ yɛrɛ la mɔgɔw la ko silamɛw lo olu fana ka nin jɛnɛya ladaga ani k'i dagamu ta walimusow la ni muta tɔgɔ ye o fana ladaganin bɛ o ka diinɛ kɔnɔ nka a ladaganin bɛ serifu le ye olu fɛ a ladaganin tɛ bɛɛ ye a koɲɛ dɔ fana ye min ye bato tiɲɛ yɔrɔ m'o ka diinɛ kɔnɔ o ye hamahullah ani tubabuw bila min kɛla ɲɔgɔn na o k'a la yɔrɔ ci a ci min kɛla yɔrɔ ka san yiri ka kɛ a b'a ɲɛma ko ma kɛ a yɔrɔ tɔgɔ la ye tumana min na den dɔw nana bonya a kɔfɛ olu ka yɔrɔ tɔgɔ lɔ ka bon lɔlɔ ye o bon mun bɛ bi tɔwafu bɛ kɛla o yɔrɔ tɔgɔ la ye n'o taara mawuliduw la o bɛ taa tɔwafu kɛ a yɔrɔ tɔgɔ la ye siɲɛ 7 i n'a fɔ tɔwafu bɛ kɛla kaaba ma ɲami ma o yɔrɔw bɛ bi a dɔgɔnin tɛ a bɛ o la yɔrɔ la ye o tuma fɔ min bɛ kɛla o ye o fana ye ka bato tiɲɛ mɔgɔw ma ani ka diinɛ tiɲɛ mɔgɔw bolo o tɔwafu nin yɛrɛ bɛ kɛla o ye ni mɔgɔ min b'a kɛla k'i bɛ yɛrɛ kodi Alahu Taala ye sika t'a la bida cɛjugu lo ni yɛrɛ b'a kɛla k'i yɛrɛ kodiya fɛn wɛrɛ min tɛ Alahu Taala ye a kɛla filankafoya cɛjugu ye a kɛla fɛn fɛn ye sitana la fila labɛnnen lo ka mɔgɔw bɔ Alahu Taala ka diinɛ kan o tɛ kabako ye o bolo mɔgɔ min mako tɛ ka na Maka o tigilamɔgɔ mako bɛ fɛn wɛrɛ la a bɛ bato ɲɛsin min ma kamasɔrɔ mɔgɔ de bɛ na Maka ni mɔgɔ min b'a fɔ la ko ale bɛ bato kala ka bɛn ciden ta ma sallallahu alaihi wasallam ani mɔgɔ min b'a yɛlɛ k'a fɔ ko bato ta yɔrɔ wɛrɛ bɛ ale bolo min ni ciden Muhammadu ka sira tɛ kelen sallallahu alaihi wasallam o tigilamɔgɔ mako tɛ k'a fɔ ko ale ye na Maka o le kosɔn tɔwafu bɛ kɛla ye o bɛ seeko min kɔ o fana ɲan bɛ o la bal o de b'a la dagala o ye o tuma fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko tarikatu hamawiya a nana de ka diinɛ lini bɔ ka kida tiɲɛ mɔgɔw bolo ka ciden ka taabolo tiɲɛ mɔgɔw bolo sallallahu alaihi wasallam ani bato yɛrɛ ka ɲagami mɔgɔw ma nka o bɛɛ n'a ta o b'a ye k'a fɔ k'olu le ka di Alahu Taala ye ka bɔ o la siran ma ka tɛmɛ tɔw kan a koɲɛ 6nan o ye sitana ka tulu min kɛ o la ka bɛn kɔlɔn dɔ ma min bɛ o bolo ye o kɔlɔn tɔgɔ sitana bɛ to ka tulu kɛ o la sɔn o dɔ ye min ye ni sitana donna mɔgɔ min na ni jinɛ donna mɔgɔ min na ka tigilamɔgɔ kɛ fatɔ ye ni nana o yɔrɔ tɔgɔ la ye ko don ji dɔ min ka ji dɔ jate i kan sitana bɛ bɔ i kɔ ani jinɛw bɛ bɔ i kɔ o kɛla sababu ye ka mɔgɔ caman fana lafili o le sababuya kosɔn koɲɛ yɛrɛ kalifa kɔlɔn yɛrɛ kalifa bɛ mɔgɔ min na bi nin kɔlɔn b'o bolo ye ɲɔrɔ ye a kalifa bɛ mɔgɔ min na ye f'o ma ko Bakari Baraji o Bakari Baraji nin ale fatɔlama de sela o yɔrɔ tɔgɔ la ye ale se min kɛla jinɛw tun donna ale la ale se min kɛla jinɛw bɔla a la o kɛla min kɛ ale fana la akida tiɲɛna ale k'i sigi kɔlɔn da la ye kɔlɔn koɲɛ kalifa bɛ ale de la bi o b'o yɛlɛ k'a fɔ ko ji barakama lo o b'a yɛlɛ k'a fɔ ko ji nafama lo kama sɔrɔ sitana bɛ tolon kɛla mɔgɔw la ka bɛn o ma ni jinɛ dɔ la min na jinɛw b'a o tigilamɔgɔ ɲɛsin o ma ye n'o sera jinɛw bɛ bɔ o tigilamɔgɔ kɔ a bɛ k'olu ɲɛna k'a fɔ ko ala mɔgɔya le kosɔn ko bana ni nɔgɔyala olu t'a dɔn k'a fɔ ko sitana ka namara dɔ lo ani sitana ka dabari dɔ lo ni ka filɛ zamzam bɛ Maka o zamzam ji nin i ka ɲini yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ i tɛna mɔgɔ siginin sɔrɔ yen k'a fɔ k'i bɛ taa dase fila dɔw ma baraka ɲini kama i tɛna taa mɔgɔ siginin sɔrɔ o dala ye nka farafinna i bɛ taa sɔrɔ nin bɛɛ de bɛ an fɛ yen sitana bɛ tulon kɛ mɔgɔw la i bɛ baraka ji dɔ ye dɔ kɔrɔ ko zamzam le bɛ yen baraka bɛ ɲini o ji tɔgɔ la ani kabanankow bɛ kɛ ka bɛn o ma o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka akida tiɲɛ o kɔlɔn nin fana tuma dɔ la yelen dɔw bɛ bɔla a kɔnɔ yen o yelen nin a bɛ se ka kɛ suguya fila ye a fɔlɔ-fɔlɔ a bɛ se ka kɛ sitana yɛrɛ bɛ yelen yira mɔgɔw la kɔlɔn kɔnɔ a yɛrɛ bɛ se ka kɛ o yɛrɛ ka ampulu dɔw bila kɔlɔn kɔnɔ yen a kɔni kɛra fɛn fɛn ye yelen kɔni bɛ ye a kɔnɔ tuma dɔw la o fana b'o yela k'a fɔ k'o fana ye ala mɔgɔya tɔgɔmasere ye sɛko min bɛ yen sisan n'o ye boye ye ale ka b'a yira kɔmɔgɔw la k'a fɔ ko n'i ka ye ko yelen bɛ bɔla kɔnɔ ko ale fa n'o ye hamahulaw ye k'a delila ka ji kɛ a da kɔnɔ k'a da muguri ka ji seri kɔlɔn kɔnɔ ye k'o nɔrɔ de bɛ bɔla kɔlɔn kɔnɔ la ilaha illallah
ko noro le wala kolo kono mo do fana be la wala kalimene oma ko so bayila ka fo ko ni koloni ko ji ko yoro barakamalo ni jini ji barakamalo akunya woron flana wole konno boyay ani lallika ami islamaw lali ka islamaw wole kata dina kisema ani kata dina gbenima o yalon ka fo ciden sallallahu alaihi wasallam anna mani dina mi dina ni agbenilo dina ni allangermianilo dina ni asufena la telefela be kaka dina milo abe mo kodi alay dina milo abe mo la si alama bal tabulu site mi be mo la si alama fo ciden ka dina ji amma nyamma sallallahu alaihi wasallam ga islamo yalon ka fo shaytana fere kabo shaytana na jugo adamado la na jugo kasha shaytana na jugo kasha shaytana fere kabo abe fere beleke tuma bela ka mo la fili fena abai ka fo ko la fili ka tirini femi ni ka jatemina abe ta do mo dola ka to tigla mo de mala ko la ka kabana ko shaman ka tigla mo tere ka mo to ka dina kalama mo be no lo te dina tani daliluye no lo ko kabana ko loye o be to tigla mo ko ala molo ala diana molo kama soro o kaye abe ta mala fonyo ka o kaye abe ta mala jika o kaye akatere yirika kama domninga o kabana ko mo be kawe olu yina ka foko ala mo ya to ma serele ye oye olu fe no kala mo mina kaba o tigla mo kala ala mo ye anna so tigla mo be sila doka corona kan ben ka bo sila mima anna so tigla mo be ko do tole corona kan la so ko mi kelilanga madama kabana ko ni kala bolo kaba ko ye atigla mo kala mo ya to ma sere shedana bole ka tuma be na ko ke abe mo shama soro ko la fili no tigla mo ye ibo lu le lan fe ko waliyu ibo lu le la ko shehu kabana ko be kala mo bolo ni nono fambaye shaytana ka kole yani shaytana ka dabarolo wolo ko se ba jate na ba ke mo le la ka sheya mo mi ma ataka fanlo islamiyala mo mi te dina kalama to ma do ale ra talon ka boka fili ni lo madama kabana ko be kala bolo madama abe fendo yela madama abe fendo mena madama kabana ko be kala ale don te dina ko kalama ama dina karanka ni karangara o te nyon fe ni o kala ale nyon mo fana be tuko kono ani ale nyon mo fana be yoro la olu fana be tuko ale ko o be to yɛrɛ sɔrɔ waati min na o y'a sɔrɔ o be Allahu Taala ka dimi jangata kɔnɔ ka taa sɔrɔ o sala diinɛ kan min tɛ jirin ka diinɛ ye sallallahu alaihi wasallam n'o mɛnna ka mɛn ni sɛtana ka ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ ɲini ka bɔ o kɔrɔ ma waati min na a bɛ na ni taabolo kura ye tugun ka jelikɛ gbɛrɛ don o taabolo kana ani ka o yira mɔgɔw la yira cogo la min ni kɔrɔba nin tɛ kelen ye o fana bɛ jama dɔ sɔrɔ jama bɛ to kan ni jama nana bɔ kalama waati min na o bɛ ɲini ka kɔrɔ mɔgɔw bolo a bɛ na ni taabolo gbɛrɛ ye tugun min n'o fana tɛ kelen ye ale bɛ na ka taabolo ye ka bɛn mɔgɔw yɛrɛ hakili cogoya ma ani ka bɛn waati yɛrɛ cogoya ma ani ka bɛn mɔgɔw yɛrɛ lahalaya ma o waati la o de kosɔn waati bɛɛ b'a mɛn ko sheikh dɔ nana waati bɛɛ b'a mɛn ko waliyu dɔ nana waati bɛɛ b'a ye ko tɔrika dɔ daminɛna waati bɛɛ b'a mɛn k'a fɔ ko taabolo dɔ daminɛna nin bɛɛ tɛ sitana kelen de ka taabolo ye ani sitana kelen ka dabari ye nka a bɛ na n'a ye nacogo siyaman de la ka bɛn mɔgɔw yɛrɛ cogoya ma ani ka bɛn waati yɛrɛ cogoya ma ani ka bɛn mɔgɔw yɛrɛ ka jateminɛ ma o tɔrika ninnu sigini bɛ fɛn mɔgɔ kelen de ye o de kosɔn i bɛ taa jamana kelen kɔnɔ i bɛ taa dugu kelen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ tɔrika siyaman bɛ yen o bɛɛ b'a fɔ o ta ma k'o tali sababa ye o bɛɛ b'a fɔ o ta ma k'o tɛlɛka ye n'i tagala tijaniyaw fɛ mun ka taa Amadu Tijani bolo olu b'a yɛlɛ k'o ta ɲɔgɔn tɛ k'o le sababa ye mun yɛrɛ fana ka bolo faran-faranin dɔw sɔrɔ Amadu Tijani ta la i n'a fɔ Hamawiya olu fana b'a yɛlɛ k'o tali ka ɲi ko taabolo wɛrɛ tɛ yen f'o ta nin k'olu la ɲɛmɔgɔ k'o le ka fisa ni mɔgɔ tɔ ye n'i yɛrɛ taara jamakulu wɛrɛ fɛ i n'a fɔ Sufi Bilal n'i taara olu fana fɛ olu fana b'a yɛlɛ k'o ta nin le sababa ye ko mɔgɔ min t'olu ta kan o tigilamɔgɔ bɛ kɔfɛ walima tigilamɔgɔ bɛ fili la o n'a ɲɔgɔnna siyamaw nka ni hakili dɔɔni bɛ mɔgɔ min fɛ i bɛ sigi k'i yɛrɛ maɲininka nin bɛɛ bɛ se ka kɛ tiɲɛ kan cogo di ka taa sɔrɔ a kelen kelen bɛɛ b'a fɔla dɔw ta ma k'o ta ma ɲi Tijani olu k'o tali ka ɲi Kadiriya olu k'o tali ka ɲi Hamawiya olu k'o tali ka ɲi Sufiya tɔw bɛɛ kelen kelen bɛɛ k'a ta ma k'o le ka ɲi a kelen kelen bɛɛ b'a fɔla ko tɔw ta ma ɲi walima tɔw ta b'o duguma ni hakili dɔɔni kɛra ile fɛ ile yɛrɛ b'a lɔ la k'a fɔ ko nin bɛɛ tɛ se ka kɛ sababa ye o tuma jumɛn de ye sababa ye a la n'i ko Hamawiya ko le ye sababa ye an bɛ maɲininka ko dalilu jumɛn ka yira ko sababa lo
ni ko kamazo a sheko kota amma fana ngo don no fana olo fana sheko kota ula sheko kota o do sheko be min fola oye o de dalle ka takai no dunga dalle ka takai sheko to fana ko takai ke ame muleke fayan ko se korna na hadisarema wa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah war rasul ala kulli faina nan kan yo so fena ayala se qur'ana ma kala se hadisama ni o min o bena yo mo le sababai nga nan go fana fotu shaytan be ti si slala o nyefe tu ka foko kion la mala se qur'ana ma me qur'ana famiyali ite se ko lone fu ke sheikhu ko wal ma hadisa famiyali ite se ko lon fu ke sheikhu ko ni mi ren na ka foko yele ma yorote se ka ko la fio wa fu ina ka fo ko sheikhu kuma kanu ka nyon soso ni sheikhu kuma kan min ka nyon soso ibo tebe sheikhu tata shaytan ka fere min ka mo la filo le ni wala li kun ame se ka bo shaytan ka jokono nyamima mo mu bena kono lu be se ka bo nyamima mo mu re ma bi akono folo olu be se ka kisi ka bo nyamima sika kuntala mo ni be ni toreka doka itubila ka bo ni toreka nina ele be dia sheikhu ye kiyamalu na katibani salala toreka ka ni kiyamalu sala mo mu tumi tijani ala gbosila olu be dia ahmadu tijani ye katibe mo tumi mo wala katama ni kiyamalon sela mo tube mo gbena ka ba hamawlo ka tagabuluma o bina dia hamahullahu ye kiyama katabe mo ka mi ba folo ko mo ye to ko kama so ni mo mi na ni bidai ni mo kilen ka bidao ta ile koson we do frani ile julumuka ni mo fla ka bid'a ta koson we do frani ile julumuka tuma ni la bid'a jama be shela ka ta yikungo fla be gbelela kiyama le te kataka nga ni momin dona momin lola mo ni bid'a che ka fa bid'a dabla sigata la bid'a sinsin ba nyi o tigla mole na so bid'a sinsin ba to me se ka kuma atuna duo ka o tigla moye atba ira ka ko tigla mole ale nyi kama soro ole be kala sababu ka dobo ade julumuna abu nyama fana ni elembe torikaka elembe ni bid'a siraka inyi mole momin kuma kiya dabla inyi mole momin kanin fili nunu wulan kana mai iye itana wollo foni salalo mina no dani salane to de kaninga kiyamalo ne bana ka fo chiana ja momu tuma fala kanya dabla janto kadi olule ja momu tuma fala kanya tui janto kadi olule kama soro ulle be silayri lami kiden takabule sallallahu alaihi wasallam amon lalle kan islam kelengelen be ma nin to de ka kunta nunu ani ni tabulo kunta nunu ayen be ka tui ayata cire mulu dirati sallallahu alaihi wasallam ni sheko kala to bolo ila ka sheko muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wali kala to bolo ko dina be taro bolo ila ka wali le muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dina taro bolo ni nyamo kala to bolo ila nyamo wali muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ulun ni sodiala wala nyamo wala kunyala ila kan ki kun gorota muhammad la kula sallallahu alaihi wasallam kama soro o bebe me muhammadu ka mo nyuma yama nga shaitan le ka tulun ke ula o maso ala dina takuma o bayila ka boko tabulo gorebe mimbe mo wala se alama min muhammadu tatekelin sallallahu alaihi wasallam an kan la litan salama kilingeren be wala ambe an ko se ni dina ni maka bo shaitan ka jokonote ala ka min fa ina shaitan la kola betene inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa ayalon ka fo shaitan yi ay majwe afana shaitan juwe ya mina anna chugo adama de ma kashiya fokateme atina na chugo kelena atina na nyakelena aferele kabo fokateme nga fereni Allah fotiyanilo ni Allah ta'ala ka mu'min kana ferenu no Allah fotiyanilo ni mu'min ka boloke Qur'an ne hadisala ferenu no Allah fotiyanilo ni mu'min ka dina ta ina fo sahabo ka tanyamima fereni Allah fotiyanilo ni Allah ta'ala ka kana yalla te mu'min ma note ni kana ya malla te mu'min ma afere ka sha abeni mana chugo dola na mana isoroti aba file takabulu min kadire yere abeni ma onna chugula wole sababu ya kosom nikala niko ala kadiye abeni ma ala ko silaka abayere ke ala moye walma bedu mo do la ko ke ala moye ki la filino tigla moye ni yere ko ala ko mali salaya bila abeni ma onna silala ni yere mali mane ala ma fana abeni ma onna sirala ni yere fana kala ala ko kadiye to modola abibla danate me fana na wana nyɔgɔnna shaytan bi ni manna cogo bɛɛ la n'a ka ye k'a ko courage b'i la a bɛ fɛɛrɛ kɛ y'i danna tɛmɛ n'a yɛrɛ ka ye k'a ko courage t'i la a bɛ fɛɛrɛ kɛ y'i sigi
ne ka ye nyami ma abeni ma ni o na coye na fana na ni na cogo me na ne tagabolo me ni o mena mo nya koro aba yere ma ka tagabolo gore tuma ni tagabolo qur'ana na abe jama kuru do soro balaw tala dale ala ki sa toroma wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh